Maintenant, on va résoudre quelques exercices sur le produit et le somme. Un exercice. Somme et produit. Donc, concernant on a la première somme, c'est la sommation. C'est la sommation de k est égal à 1 jusqu'à n, 1 sur k facteur k plus. Donc, elle s'appelle une addition fraction rationnelle. On le développe, on dit que n de la k facteur k plus 1 est écrit sous la forme d'une quantité a sur k plus b sur k plus 1. Et là, dans le maqamat, on va trouver qu'il y a k facteur k plus 1. Ici, on va trouver a plus b multiplié par k plus 1. Donc, là, c'est 0k plus 1. Donc, on dit que a plus b est égal à 0 et a est égal à 1. Donc, b, on trouve que le a est égal à 1 et le b est égal à moins 1. Donc, 1 est la k facteur k plus 1. Donc, la sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1. Et il y a à dire sur cette forme, la sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1. Et 1 est la k, ناقص 1 est la k plus 1. Donc, on peut l'écrire sous la forme de sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1 de 1 est la k. ناقص la sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1 et 1 est la k plus 1. Donc, si on développe هذه راها كتساوي 1 زائد 1 على 2 تنوصلو 1 على 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3 تنوصلو 1 على 1 زائد 1 على 1 بلس 1. دونك يمشي هاد 1 على 1 مع هادي لي تيرم يمشيو مع هادو طق 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 طق. دونك يبقى لنا هي 1 ناقص 1 على 1 بلس 1. دونك لا سوم لي كنا كنديفلوبيو دونك إيتيكال سي إيتيكال دونك لا سوماسيون ديال 1 على k فاكتور k بلس 1 de k allant de 1 jusqu'à 1 كتساوي هي 1 ناقص 1 على 1 بلس 1. دونك هادي هي لا بروميير somme. La deuxième somme qu'on va calculer, c'est la sommation. La sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1 de 1 sur k facteur k plus 1 facteur k plus 2. Donc, هذه هي 1 على k facteur k plus 1 facteur k plus 2. On dit que n est écrit sous forme de a sur k plus 1 p sur k plus 1 plus 1 c sur k plus 2. Donc, on cherche a et b et c. Donc, on va pour la chercher. Donc, tu peux analyser le maqamat en utilisant une autre méthode. On utilise f de k qui est 1 sur k facteur k plus 1 facteur k plus 2. Donc, il y a a à la k plus b à la k plus 1 plus c à la k plus 2. En fait, si on multiplie par k fois f de k, on trouve c 1 sur k plus 1 facteur k plus 2. En fait, on multiplie par k باش نعوضو k بزيرو باش نلقاو دونك اللي هي كتساوي a plus bk sur k plus 1 plus ck sur k plus 2. En fait, donc si on pose k est égal à 0, on trouve que un demi a est égal à 1 demi. Donc de 0 à 0. On multiplie d'abord par k plus 1. On va dire moins 1. Ça fait donc est égal à 1. Donc il a à k facteur k plus 1. Donc il a moins 1. Vous trouverez que le b qui est à k plus 1 les autres sont annulés. Il a moins 1, c'est moins 1 fois 1. Donc b est égal à moins 1. Donc il a multiplié d'abord k plus 2 fois f2. Vous trouverez que
K plus 2, vous pouvez amener C est égal, il a outil K moins 2, c'est moins 2, moins 1, c'est 1 demi. Donc C est égal à 1 demi. Donc on trouvera que de la K facteur K plus 1 facteur K plus 2 est égal à 1 demi sur K moins 1 sur K plus 1 plus 1 demi K plus 2. Donc si on développe, on a la sommation de K allant de 1 jusqu'à 1 il doit être la K facteur K plus 1 facteur K plus 2. Donc c'est la sommation, c'est 1 demi fois la sommation de doit être la K allant de 1 jusqu'à 1 moins 1 demi fois la sommation, moins 1 fois la sommation de K allant de 1 jusqu'à 1 il doit être la K plus 1. Donc plus 1 demi fois la sommation de K est égal à 1 jusqu'à 1 il doit être la K plus 2. Donc l'oulani rajatek il y a 1 demi plus, donc il y a 1 demi facteur 1 زائد 1 على 2 حتى غنوصلو ل 1 على 1 ناقص الثانية اللي هي غتكون 1 على 2 حتى غنوصلو ل 1 على 1 بلس 1 زائد الثالثة اللي هي غتكون كتساوي 1 demi facteur دونك هي 1 على 3 زائد 1 على 4 حتى توصلو ل 1 على 1 بلس 2. دونك هنايا إلا جمعنا هادي دونك إلا حيدنا هنا لي تيرم غتبقى لنا دونك هنا راه كاينة 1 زائد 1 على 3 عاد مكملين دونك وهنا كاينة هنا زائد 1 على 1 زائد 1 على 1 بلس 1 دونك on fait sortir يعني غنحيدو من هادوك لي دو تيرم الأولانيين دونك 1 زائد 1 على 2 دونك هي 3 sur 2 ضربة في 1 demi غتعطيك هي 3 sur 4 زائد هاد لي تيرم هادو 1 demi facteur 1 على 1 بلس 1 زائد 1 على 1 بلس 2 دونك غنصوميو هنا من 1 3 حتى ل 1 على 1 هنا في 1 3 على 1 على 1 دونك فاش غنعملو بها جينا 1 demi بلس 1 demi غتعطينا هي 1 دونك غتبقى لنا هي 1 على 3 زائد حتى ل 1 على 1 كنقيس هاد لاصوم هادي ناقص 1 demi حتى ل 1 على 1 زائد 1 على 1 بلس 1 دونك هنايا غتعطيك سي 3 sur 4 ياك هنايا وحدتي المقامات غتعطيك هي 1 بلس 1 فاكتور 1 بلس 2 دونك هنايا 2 بلس 3 دوني هي 1 بلس 3 sur 2 بلس 3 sur 2 هادي راه حسبتها كاملة الزربة دونك وهادي غيتختاز لواحد على 3 اللي كاينين هنايا غيمشي مع هاد غيبقاو غادي تيوصل 1 على 1 دونك تختازات دونك غتولي موان 1 دومي موان 1 sur 1 بلس 1 donc 3 sur 4 moins 1 demi غتبقى لك هي 1 sur 4 دونك هاد لا فالور كانت عندك ديجا واحد الواحد على 1 بلس 1 دومي فاكتور دونك هنايا واخا كان ديجا عندك هادي 1 دومي 1 sur 1 بلس 1 moins 1 sur 1 بلس 1 دونك غتولي لك هي دابا 1 على 1 بلس 2 دونك مشات هادي ناقص 1 على غتولي لك 1 دومي فاكتور 1 على 1 بلس 2 ناقص 1 على 1 بلس 1 دونك هنايا قلنا هادي مشات مع هادي بقات 1 sur 4 دونك هادي الا وحدتي المقامات دونك هي بلس 1 دومي فاكتور غتعطيك 1 بلس 1 فاكتور 1 بلس 2 دونك الريزولتا هنايا هي 1 بلس 1 موان 1 بلس 2 دونك عندك واحد الموان 1 دونك هي 1 على 4 دونك هي كيسيون ديال الحساب وصافي sur 1 بلس 1 فاكتور 1 بلس 2 المهم البرانسيب هو انه كما كتكون فاهم البرانسيب هذا هو المهم. Donc on va passer vers une autre somme. Donc la sommation par exemple, on va passer vers la sommation, mon cas est égal à 0. Donc le principe où on a comme passer vers une somme. Donc نسيت ليا سميتها فاش كتحط يو كا كتكون هي دبليو كا موان دبليو كا بلس ان دونك كتبتها في لا سيونس اللي دازت دابا راني هي الصراحه ولكن
le terme. Donc, la sommation de k est égale à 0 jusqu'à 1 de k fois k factoriel. Donc, elle dépêche de développer, elle est difficile. Mais si vous réfléchissez, on va dire comme ça, k est égal jusqu'à 1. Donc, on va dire k plus 1 moins 1, كل شيء غتضربو في k factoriel. Donc, غتولي كتساوي هي لا سوماسيون غتديكومبوزيها من 0 حتى ل 1 ديال k بلس 1 في k فاكتوريال هتعطيك هي k بلس 1 فاكتوريال مع الموان غتعطيك موان k فاكتوريال كوم سا. دونك غتديكومبوزيها سي لا سوماسيون k ايكال 0 جوسكا 1 ديال k بلس 1 فاكتوريال ناقص لا سوماسيون k ايكال 0 جوسكا 1 ديال k فاكتوريال. دونك هادي الا ديفلوبيتيها غتعطيك هي 1 فاكتوريال زائد 2 فاكتوريال حتى غتوصل ل 1 فاكتوريال زائد 1 بلس 1 فاكتوريال ناقص هادي راه هي 0 فاكتوريال ماشي هي 1 بلس 1 فاكتوريال زائد 2 فاكتوريال حتى نوصلو ل 1 فاكتوريال. دونك هنا غنمشي تيرم مع تيرم هذا مع هذا مع هذا دونك حتى غادي نوصلو. دونك كالكول ريزولتا التيرم ناقص اول تيرم دونك هو 1 بلس 1 فاكتوريال ناقص 1. دونك هذا هو الريزولتا ديال الصومير اللي عندي هنا. عندي une autre somme, donc عندي une sommation donc k est égal à 0 jusqu'à 1 ولا 1 ديال k sur k plus 1 factoriel. donc هنا même logique تاجوتي واحد لواحد الفوق وتنقصو من 0 حتى 1 ديال k plus 1 moins 1 sur k plus 1 factoriel. donc c'est une sommation qui va être une sommation k est égal à 0 jusqu'à 1 k plus 1 donc à décomposer k plus 1 la k plus 1 factoriel تولي هي 1 على k factoriel ناقص 1 على k plus 1 factoriel يعني إلا عوضتي donc c'est une هي لا صوم د 1 على k factoriel ناقص 1 لا صوم ديال 1 على k plus 1 factoriel. donc هادي جو فو ديفلوبي هاديك 1 على 0 factoriel زائد 1 على 1 factoriel حتى غادي توصلوا ل 1 على 1 factoriel ناقص لو كا ديالنا هي تعطيك 1 على 1 فاكتوريال زائد 1 على 2 فاكتوريال حتى غتوصل ل 1 على 1 فاكتوريال غتبقى لك 1 على 1 بلس 1 فاكتوريال. دونك هادي ناقص هادي تبقى لك هي 1 ناقص دونك هنا كتساوي هي 1 ناقص 1 على 1 بلس 1 فاكتوريال. دونك سي نشوف واحد لاصوم دوك لي صوم ايزيال صوم د k صوم د k كاري صوم د k بيسونس 3 شوفوا هما يكون واحد الكا بارتيكولي دونك غادي ندير لهم لا ديمونستراسيون ديالها. الحمد لله. دونك عندنا اس بي c'est une somme donc k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال k puissance p. شوف معايا donc pour p est égal à 1 غادي نكالكولي اس 1 هي لا somme اللي كتعرفو نتوما اللي هي كتساوي sommation k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال k. شوف كيفاش غندير لها لا ديمونستراسيون. donc عندي انا k plus 1 au carré كتساوي هي k au carré زائد 2 k ناقص 1 donc c'est-à-dire ان k plus 1 au carré donc c'est-à-dire que un demi facteur k plus 1 au carré moins k au carré donc on a plus 1 moins 1 ياك est égal à k. donc s de p s de 1 il y a la sommation donc k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال k est égal c'est un demi facteur عندك la sommation k est égale à 1 jusqu'à 1
il y a k plus 1 au carré moins k au carré moins 1. Donc, qui est égal à 1 demi facteur. Donc, la sommation du k est égale à 1 jusqu'à 1 ديال k plus 1 au carré. ناقص la sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1 ديال k au carré. Donc, la valeur ناقص la valeur. Je prends la sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1 ديال 1. Donc, il y a un demi-facteur. هذه ناقص هذه غيبقى لك أكبر تاعها ناقص أصغر تاعها. Donc, il y a 1 plus 1 factoriel. 1 plus 1 au carré. Moins 1 اللي هو أصغر تاعها. Donc, هذه هي ناقص 1. Donc, إلا نشرتي 1 au carré. Donc, غتعطيك هي un demi-facteur. هذه هي 1 au carré. Donc, الواحد غيمشي مع الواحد غتبقى لك 1 au carré. زائد جوج 1 ناقص 1. Donc, هي غتبقى لك هي 1 au carré زائد 1 هي sur 2 يعني هي 1 facteur 1 plus 1 sur 2. Donc هذا هو لو calcul ديال هاد الانسترومون par une méthode directe. On va passer vers un autre truc. Donc, S juge. Donc, S juge, il y a la sommation k est égale à 1 jusqu'à 1 de k au carré. On va développer la somatique. Donc, on part de k plus 1 puissance 3, il y a k puissance 3 plus 3k au carré plus 3k plus 1. Donc, on trouve qu'un k au carré, il y a 1 sur 3 facteur k plus 1 puissance 3 moins k au carré moins k puissance 3. Donc, on a plus 3k plus 1. Donc, il y a un k au carré qui est 1 demi, 1 3, 1 tiers facteur 1k puissance 3 moins k puissance 3 plus k plus 1 sur 3. Donc, si on applique une somme, donc elle juge. C'est une sommation, le k est égal à 1 jusqu'à 1 dl k au carré. Donc, qui va être égal, c'est 1 sur tiers. La sommation, le k est égal à 1 jusqu'à 1. Le k plus 1 puissance 3 moins k puissance 3. Plus la sommation de k. La sommation de k est égale à 1 jusqu'à 1 de k. Plus 1 de 3. Plus la sommation. Donc, k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال 1 على 3 اللي هي نيت 1 على 3. دونك اس جوج هادي ناقص هادي اكبر تاعها ناقص اصغر تاعها. دونك كتعطيك هي 1 sur 3 الا حسبتيها تعطيك هي 1 puissance 3 moins 1 puissance 3 moins 1. دونك هادي لا فالور ديالها. دونك تقدر ديرها بحال هكا sur 3. Donc, la valeur d'IA, c'est un moins ici, toujours, on a un moins. Donc, la valeur d'IA, il y a un 1, il y a les démontrés chez les sur juge, un sur 3. Donc, il y a un maqamat, on va trouver qu'un juge est égal au chimp à 3. Donc, il y a un maqamat, on dit le deux facteurs, هذه ناقص هذه غتعطيك هي 1 puissance 3 plus 3n au carré plus 3n. Ça va. Donc c'est ça. ناقص هذه ناقص 3 facteur 3 1 facteur 1 plus 1. Parfait. Donc هذه ناقص جوج. S juge كتساوي ces deux facteurs. Donc, il y a deux facteurs réels. Deux facteurs réels. Il reste 3, 1 facteur 1 plus 1, après juge 1. Donc, si on développe 2 puissance de 1 puissance 3 plus 1 au carré plus 1, il reste 3n au carré. Et il reste 3n moins 2n sur 6. Donc, et 6 est égal par.
Donc هنا est égal 2n puissance 3 ياك 6n au carré moins 3n au carré تعطيك زائد 3n au carré. دونك هنايا 6n ناقص 3n هي زائد 3n. دونك 6n ناقص 3n ناقص 2n راه هي زائد n sur 2. Donc S juge c'est la factorité de n غتعطيك هي 2n au carré plus 3n plus 1. Donc vous trouvez que n هادي راه هي 1 facteur 1 plus 1 facteur 2n plus 1 sur 6. Oui. Donc il y a des relations S juge, on a démontré. Alors la valeur ديالها. S3 عاوتاني. S3 on si P est égal à 3. Donc S3 بغينا نلقاو لا فالور. P est égal à 3. Donc S3 غتكون هي la sommation من K est égal à 1 jusqu'à 1, désolé, ديال K puissance 3. Donc on développe avec K plus 1 puissance 4, donc moins K puissance 4 غتبقى لك هي. Je pense que le binôme de Newton, on a un petit peu comme une double coefficient, on va juste de Pascal. 1, 3, 3, 1. Donc 1, 4, 6, 1, 4, 1. Donc il y a 4K puissance 3, plus 6K au carré, plus 4K, plus 1. Donc le K puissance 3, c'est 1 sur 4 facteur K plus 1 puissance 4 moins K puissance 4 ناقص 6 au carré ناقص 4K ناقص 1. Donc la sommation de K est égale à 1 jusqu'à 1 et K puissance 3 est égale, c'est 1 sur 4. La sommation de K est égale à 1 jusqu'à 1. Donc K plus 1 puissance 4 moins on a la K puissance 4, désolé, moins K puissance 4. ناقص 6 على 4 fois la sommation de K est égale à 1 jusqu'à 1 de K au carré. ناقص la sommation de K est égale à 1 jusqu'à 1. Donc ناقص la sommation de 1 على 4 la somme de K est égale à 1 jusqu'à 1 ديال 1. Donc هذه هي 1 sur 4 هذه راه 1 sur 4 فاكتور هاد لا somme كاملة. Donc 1 sur 4 هذه الريزولتا تعطيك هي أكبر حد. Donc هو 1 plus 1 puissance 4 moins 1. Donc هادي غتعطيك ناقص 6 على 4. Donc هادي هي لا somme 1 facteur 1 plus 1 facteur 2n plus 1 sur 6. Donc غتمشي 6 مع 6. Donc هادي ناقص 1 facteur 1 plus 1 sur 2. Donc هادي ناقص 1 على 4 1. Comme ça. Donc si on développe يعني إلا درنا واحد من المقامات مع رقم 1 و 4. دونك S 2 3 est égal واش غتقسمو على 4. دونك cette valeur ناقص cette valeur, donc en utilisant غتعطيك هذه هي 1 puissance 4, c'est ça, plus هي 1 من هنايا plus 4n puissance 3 plus 4n au carré, désolé, plus 6n au carré, plus 4n. مشى لواحد. دونك هنايا ناقص يعني باش تكفينا البلاصة بحال هكدا كلشي على 4. دونك n puissance 4 plus 4n puissance 3 plus 6n au carré plus 4. Oui. Donc, هذه غتعطيك ناقص 1 facteur 1 plus 1 facteur طق طق طق. دونك هذه هي لا فالور. صافي. هاد الفوق هذا هو لا فالور هذه. دونك هي ناقص 2n puissance 3 ناقص 3n au carré ناقص n. حتى هي مقسوم على 4 ناقص زيد فالور يعني ناقص n au carré ناقص n au carré. هنا راه غنضرب في جوج يعني ناقص جوج ان او كاري ناقص جوج ان هنا غتبقى لك ناقص ان. دونك هنا ديزولي سي اس دو 3 اس دو 3
Donc, n puissance 4, ياك 4n puissance 3. ما كاين حتى شي puissance 3 هنا. 4n puissance 3 مع 2 moins 2n puissance 3 تخرج جوج n puissance 3. 6n au carré ناقص 3n au carré هي 3n au carré ناقص 2n au carré هي plus n au carré plus n au carré. Donc le n عندك هنا 4n moins n 4. Donc هادي طق مشات 4n moins n moins 2n moins n. Donc مشات. Donc les constantes ما كاين حتى شي constante صافي. Donc هنا ما كاين حتى شي constante. Donc sur 4 donc اللي هي لما تجيب n au carré غتجيك شنو غتبقى لك n au carré plus juge n plus 1 sur 4. Donc اللي هي كتساوي n au carré facteur n plus 1 au carré مقسوم على 4. Donc le s de n اللي هي s de 3 اللي هي la sommation من k est égal à 1 jusqu'à n ديال k puissance 3 est égal à n au carré facteur n plus 1 au carré sur 4. Donc c'est une démonstration de la somme. Donc maintenant je vais passer vers un produit. Donc on dit le produit. Le produit من k est égal à 1 لواحد زائد واحد على k. Donc vous pouvez l'écrire comme suit, c'est le produit نوحدو المقامات ديال k plus 1 sur k. Donc اللي هو غيعطيك هو le produit من k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال k plus 1 sur le produit من k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال k. Donc هذا غيعطيك هو. دونك شي اللي بالك راه غيبقى شي تيرم ما بانتلكش غاديفلوبي فاهم ماشي شي حاجه. دونك هذا غيعطيك هو جوج مضروبه في 3 غنوصلو مضروبه في ان مضروبه في ان بلس 1. دونك مقسومه هنا على واحد مضروبه في جوج غادي نوصلو مضروبه في كيمشي هاد التيرم مع التيرم مع التيرم تنوصل هاد التيرم مع التيرم 3 مشات مع وحده قبل. دونك هنا غتبقى لك لا فالور هي ان بلس 1 سور. دونك راه ديجا قلت لكم البارح هذا كيتكتب على شكل لو برودوي ديالاش. Le produit من k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال wk plus 1 sur wk. Donc le résultat ديالو كتلقاه هو النيت wn plus 1 sur w دو واحد. w دو واحد راه هو واحد. Donc le k wk est égal à k. wk plus 1 c'est k plus 1. Donc هادي غيعطيك هو 1 plus 1 sur 1. Donc c'est ça. هادي هي le produit هذا الديفلوبمون ديالو. On va résoudre notre produit pour terminer notre séance. Donc maintenant on a le produit ديالش. Donc le produit من k est égal à 1, produit من k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال cosinus de a sur 2 puissance k. Donc là on va utiliser la formule pour mieux simplifier les choses. Donc هذا هو le produit اللي عندي. دونك هنا غادي فاسي زعما راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك ولكن خصك تيوتيليزي واحد الفورمول سينوس ديال جوج اكس يساوي هو جوج كوسينوس دو اكس فوا سينوس دو اكس. دونك الى عوضتي اكس ا بويسونس كا دونك هذاك هي لو سينوس ديال ا بويسونس جوج كا. دونك هذاك هي لو سينوس ديال ا على جوج بويسونس كا موان 1 ياك. désolé هذاك هو 2 fois le cosinus ديال a sur 2 puissance k fois le sinus ديال a sur 2 puissance k. Donc le cosinus ديال a sur 2 puissance k qui s'équivaut à 1 demi multiplié par le sinus de a sur 2 puissance k moins 1 sur le sinus de a puissance k. Donc هذه نقدروا نكتبوا على شكل واحد لا سويت هي un demi facteur wk moins 1 sur wk. Donc tel que هذه هي wk. Donc هنايا le produit ديالنا اللي هو le produit من k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال un demi عاد نضرب في البرودوي من k est égal à 1 jusqu'à 1 ديال wk moins 1 sur wk.
دونك هنا غتقلب الدايره غتولي W1 على W1 فهمتيني بحال على العكس ديال هادي. دونك هذا الريزولطا ديالو راه هو 1 على 2 ضربنا 1 ان دومي في راسها ان دومي ان فوا، وهادي غادي تولي مضروبه هي W1 sur W1. دونك هي 1 على 2 بويسونس ان W1 فينا هي